বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি হলেন শ্রমিক ভট্টাচার্য। কলকাতার সায়েন্স সিটি প্রেক্ষাগৃহে আনুষ্ঠানিকভাবে নবনির্বাচিত রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা করেন দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচনী আধিকারিক रविशंकर प्रसाद। आज देश के 20 प्रांतों में भाजपा के अध्यक्ष का चुनाव हो गया, सब जगह एक ही नामांकन हुआ और बंगाल में भी एक ही नामांकन। मैंने आके पूछा अपने इसे रिटर्निंग ऑफिसर से कहा कि सिर्फ एक ही नामांकन है, एक ही नामांकन है तो मैं घोषणा करना चाहता हूं, आपकी अनुमति है तो ताली की करतब ध्वनि से श्रमिक भट्टाचार्य सर्वानुमति से নবনির্বাচিত রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্যের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন रविशंकर प्रसाद। শ্রমিক ভট্টাচার্যকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।